Saya yakin sekali waktu di surga nanti sudah nggak ada brand. I believe that when we get to heaven, there's no brand there. Di dunia kita sibuk pakai brand. Because on this earth, we are busy with our own brand. Tapi di surga nanti nggak ada brand. But there's no brand in heaven. Semua kita hanya terkagum-kagum di hadapan tahta Allah yang luar biasa. Because we will be amazed by His presence on the throne. Kemungkinan besar ada dua yang paling depan sih. There's a big chance there are two. They're going to be, in the front. Ya, Bethel International Church Somerset sama C3 Portsmouth. itu paling depan. Maybe Bethel International Church and C3 Portsmouth. Haleluya. Hallelujah. Tuhan Yesus baik. Jesus is good. Tadi waktu kita menyembah memuji Tuhan, saya teringat akan firman Tuhan di dalam ini belum titik khotbahnya, tetapi saya diingatkan Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. I was reminded when we were worshiping, when we were praising of Psalm 23. Mazmur 23 ayat yang keempat. Verse 4. Ya, saudara ketemu, katakan amin. If you're there, say amen. The Passion Translation bilang begini, even when your path takes me through the valley of deepest darkness, fear will never conquer me, for you already have. Your authority is my strength and my peace. The comfort of your love takes away my fear. I'll never be lonely, for you are near. Ketika jalanmu menuntunku melalui kegelapan yang gelap sekalipun, ketakutan tidak akan meliputiku, tidak akan menang atasku karena Kau sudah menang. Otoritasmu adalah kekuatanku dan damaiku. Kasihmu yang selalu menutupi ketakutanku. Dan saya tidak akan kesepian karena Engkau dekatku. Wah, tepuk tangan buat istriku Desi, saudaraku. Itu tadi namanya Desi International Version. Bahasa Indonesia, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tadi waktu kita memuji menyembah, ada saudara yang mungkin, aduh ini panjang amat yang memuji menyembah gitu loh saudaraku. Maybe when we were worshiping, some of you were wondering, when is this gonna end? There's one song after another. Tiba-tiba saya dapat firman ini dan Tuhan ingatkan gini, kita nggak akan bisa go through kalau Tuhan nggak pernah izinkan kita go in. When I was reminded by this word of God when we were worshiping, we will not be able to go through God will not be able to go through if we do not. Ya kita melewati, berarti kita dibawa masuk dulu sama Tuhan. Kita mau melewati itu, kita dibawanya masuk dulu. Go in, we have to enter in and God will bring us there. 2024 semuanya misteri bagi kita. 2024 is a mystery for all of us. Kemarin kita baru menguburkan saudari terkasih kita Lani. We just buried our beloved sister Lani yesterday. Siang tadi saya terima telepon dari Dave, suami terkasih. And I received a phone call from Dave, the husband, this afternoon. Suaranya sedih sekali. And he sounded so sad. Dia bilang, Pastor Andy, kesedihan saya belum habis. Pastor Andy, my sadness hasn't ended yet. Beberapa hari lagi saya harus pergi ke Syracuse, New York untuk kubur kakak saya. In a couple days I have to leave to Syracuse, New York to bury my brother. Dia bilang, semalam baru saya kubur adik saya. Beberapa hari lagi saya harus ke Syracuse, New York. Kemarin saya kubur istri saya yang terkasih. Beberapa hari lagi saya akan ke Syracuse, New York. Yesterday untuk I just kubur buried kakak saya. My late wife, but in a couple of days I have to bury my brother. Saudara, saya nggak bisa bayangkan keadaannya dia. I cannot imagine how he felt. Sedihnya belum selesai, harus ada menambah lagi berita kakak yang terkasih sudah dipanggil Tuhan tadi siang. He's not over yet with his sorrow, with his sadness, but and then he received a phone call that his brother has passed away. Firman Tuhan bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. And the word of God says, even though I walk through the valley of a shadow of death, I will fear no evil, for your rod and your staff, they comfort me. Wow. Saudara, siap nggak siap kita akan masuk 2024 yang kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi. Whether you are ready or not, we will enter into 2024 that is full of mystery. Tapi kuatkan dan teguhkan hatimu sebab Tuhan menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. But be Kita strong beri and tepuk be tangan buat courageous Tuhan because kita God yang is tidak with us meninggalkan and He kita will dan never tidak leave pernah us. membiarkan He will kita. never forsake us.
Yosua pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke 4. Joshua 3 verse 1 through 4. Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ayat 2. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat 4. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Verse 1 says, early in the next morning, Joshua and all the Israelites left Acacia Grove and arrived at the banks of the Jordan River, where they camped before crossing. 3 days later, the Israelite officers went through the camp, giving this instruction to the people. When you see the Levitical priests carrying the Ark of the Covenant of the Lord your God, move out from your positions and follow them. Since you have never traveled this way before, they will guide you. Stay about half a mile behind them, keeping a clear distance between you and the ark. Make sure you don't come any closer. Saya mau fokus ayat yang ketiga dan yang keempat. Saya mau quote dari ESV. I want to focus on verse 3 and 4, and I will take it from the ESV version. Ayat yang ketiga dari ESV Yosua pasal 3 dibilang begini. As soon as you see the ark of the covenant of the Lord your God, as soon as you see the ark of the covenant of the Lord your God. Apa artinya itu? Saudaraku, Tuhan itu memerintahkan kepada Yosua, begitu kalian melihat tabut Tuhan itu diangkat orang Lewi. Begitu kamu melihat, artinya jangan kita meleng, jangan kita punya pandangan kiri kanan, kita harus pandang saja kepada Tuhan dan hadirat Tuhan. Mata harus selalu tertuju kepada Tuhan. It says here, as soon as you see the Ark of the Covenant, meaning what? You have to keep seeing, you have to keep focusing. You cannot be disturbed or be distracted. Saudara, dikatakan di situ, saudaraku, mereka tiga malam lamanya mereka menginap di situ, berkemah di situ. Tapi saudaraku, dikatakan, as soon as you see the Ark of the Covenant of the Lord your God. They have camped there for 3 days, and at the end they received this instruction, as soon as you see the Ark of the Covenant. Sama-sama katakan, melihat tabut perjanjian Tuhan. Say it together, see the Ark of the Covenant. Bukan dengar ada tabut perjanjian Tuhan di depan, tetapi mereka harus melihat ada tabut perjanjian Tuhan di depan. They don't have to hear that there is an Ark of the Covenant, but they have to see it. Sekali lagi dari ESV ayat 4 berkata, yet there shall be a distance between you and it, about 2,000 cubits in length. Do not come near it, in order that you may know the way you shall go, for you have not passed this way before. Sekali lagi, hanya antara kamu dan tabut Tuhan itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Jangan terlalu dekat, jangan mendekatinya, maksudnya supaya kau mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. So what happened earlier? I have an American friend. He's in Jakarta at the moment. Jadi saya memiliki teman orang Amerika, tapi sekarang dia ini ada di Jakarta. Celebrating a New Year in Jakarta. Merayakan tahun baru di Jakarta. Sini deh, kamu sakit leherku, lihat kamu ngirim-ngirim. Ya, tahun baru ini gini-gini terus, sakit leher. Dan dia bilang sama saya begini, dia kirim saya teks, dia bilang Happy New Year, Pastor Andy. And he sent me a text, Happy New Year, Pastor Andy. Saya balas begini. And I reply by saying, saya bilang, you are one of the Americans. Kamu adalah salah satunya orang Amerika. That already in 2024. Yang sudah menginjak 2024. Most Americans still in 2023. Karena kebanyakan orang Amerika masih di 2023. You got it? Ngerti ya saudara ya? Saya bilang kamu salah satu orang Amerika yang sudah masuk tahun 2024. Kebanyakan Amerika lain masih 2023. You're one of the Americans who have already in 2024, because most Americans are still in 2023. And you Americans here still in 2023. I have this American friend in Jakarta is already in 2024. Dan saudara yang orang Amerika di sini, saudara masih di 2023. Tapi teman saya yang orang Amerika sudah ada di 2024. Kita belum masuk 2024. We have not entered into 2024.
Saya lihat jam itu sekitar 1,5 jam lagi kita masuk. In 1.5 hours, we will enter 2024. Artinya apa? Penyertaan Tuhan itu nggak ada ukuran tahun, nggak ada ukuran daerah, lokasi. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan tidak dibatasi dengan waktu. Dia bisa bekerja dimanapun, kapanpun. God's presence is not limited by space, by time, by year, because God's presence will always be with us. God will always there with us. Tapi di sini pesannya di SV bagian akhir dia bilang, for you have not passed this way before. Tapi, but this message from the book of Joshua in ESV translation is that you have not passed this way before. Kau belum pernah lalui atau lewati. Sama-sama dengan saya katakan, saya belum pernah masuk 2024. Say together with me, I have never been in 2024. Kalau saudara sudah lewat masuk 2024, mungkin saya nggak tahu ada sesuatu yang berbeda dengan saudara. Tapi kita di sini belum masuk 2024. I know all of us have never been to in 2024, but if you said that, but Pastor, I've been, something is amazing happening. Waktu saya dapat pesan dari teman Amerika ini yang sudah masuk 2024, saya bilang ajaib engkau Tuhan. Kami manusia hanya dibatasi oleh ruang dan waktu. Betul, ruang dan waktu yang batasi kita. Amazing. Betul. When I received that text, and Amazing. I just pondered upon how He's already in 2024, and I said, amazing how God has created us in such a way that we are limited by space and time. Tadi saya telepon sepupu saya di Jerman, saya pikir sudah masuk tahun baru, dia bilang, Bang, belum Bang, masih jam 10 malam Bang di sini. I called my cousin in Germany and I was about to say, Happy New Year, you're already in the New Year. And she said that, no, it's still 10 p.m. right now. 2 more hours, dia bilang. She said 2 more hours. Kita manusia dibatasi oleh apa? Ruang dan waktu. We are being limited by space and time. Tapi kita bersyukur ada Tuhan yang menyertai kita yang tidak dibatasi ruang dan waktu. But we are grateful that our God is not limited. Jangan takut saudaraku terkasih, walaupun kita belum pernah melalui jalan ini yang namanya 2024, penyertaan Tuhan bersama dengan kita masuk tahun yang baru. But don't be discouraged once again. Don't be fearful, even though that we have not been in 2024. Our God has. Haleluya. Haleluya. Keluaran pasal 19. Exodus 19. Ayat 9 sampai 14. Verse 9 through 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Ayat 10, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus dibersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai. Sebab itu haruslah, sama-sama bilang haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan sampai mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnya bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Then the Lord said to Moses, verse 9, I will come to you in a thick cloud, Moses, so the people themselves can hear me when I speak with you. Then they will always trust you. Moses told the Lord what the people had said. Then the Lord told Moses, go down and prepare the people for my arrival. Consecrate them today and tomorrow and have them wash their clothing. Be sure they are ready on the third day. For on that day the Lord will come down on Mount Sinai as all the people watch. Mark off a boundary all around the mountain. Warn the people, be careful. Do not go up on the mountain or even touch its boundaries. Anyone who touches the mountain will certainly be put to death. No hand may touch the person or animal that crosses the boundaries. Instead, stone them or shoot them with arrows. They must be put to death. However, when the ram's horn sounds a long blast, then the people may go up
on the mountain. So Moses went down to the people. He consecrated them for worship, and they washed their clothes. Haleluya. Hallelujah. Tadi Yosua yang kita baca dikatakan apa? Kamu harus punya ada space, ada jarak antara tabut itu dan engkau kira-kira 2000 hasta. 900-an meter, hampir 1 kilometer. When we read in the book of Joshua earlier, they were instructed to keep a distance 2,000 cubits. Kalau berjalan saudaraku tabut di depan, maka kalau kita terlalu jauh maka kita kehilangan arah. Kalau terlalu dekat saudaraku, seperti kejadian di kisah di Keluaran 19. Terlalu dekat dengan kekudusan Tuhan mereka nggak kuat, mereka pasti mati. And they have to keep such distance. They cannot be too far or too close. If they are too close and they be able to touch, they'll die. Saudaraku, waktu kita ngobrol-ngobrol dengan seseorang misalnya begitu ya, apalagi kalau orang itu masih asing, kita nggak gampang saja masuk ke personal space orang itu seperti ini. Apa kabar? Ini kalau suami istri oke lah ya, tapi like if we just had a conversation with someone we just met, we will not just enter their personal space like this and say, "Oh, how are you? How are you?" No, this is husband and wife level. Saya pernah gemetar saudaraku didekatin orang seperti itu. Someone has approached me, someone that I've just met, and I was trembling. Saya tahu dia tapi saya nggak begitu kenal dia, tapi waktu dia mendekat saya jantung saya duk gitu. Dia ngobrol begini, saudara. Masuk di personal space. This person entered in my personal space, and I was so my heart beat so fast. I did not know this person that well. Kalau anak muda ini biasa seperti itu ke saya. This young man did that to me many times, and I'm used to that. Tapi kalau orang nggak kenal terus nempel begini sudah ngomong. But if someone that you hardly know do that to saya you, hampir bisa merasakan detak jantungnya. I almost can hear the heartbeat of that person. Saya nggak comfortable sama sekali. And I was not comfortable at all. Tapi saya nggak punya keberanian untuk push dia. But I did not have courage to push that person away. Istri saya lagi mikir nih, siapa ini that person? He or she kan gitu kan? My Betul. wife is thinking, who is that person? Is that a he or a she? Lepas dari he or she atau they, Apart from Sama he or sekarang she pada or bingung. they, because we are in 2023, all these pronouns. lepas dari itu saudaraku, Tuhan itu lihat perhatikan, dikatakan kamu harus jaga jarak. God said clearly, you have to maintain certain distance. Kalau terlalu dekat, kamu nggak kuat dengan kekudusan Tuhan. Kalau kamu terlalu jauh, maka kamu kehilangan arah. If you're too close, you cannot handle God's holiness, you'll die. But if you're too far, you cannot see it. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12, In Hebrews 12, ada banyak ayatnya tapi saya mau skip beberapa. there are so many verses there, but I will skip some. Dari Ibrani 12 ayat 18 sampai 29, kalau di dalam Indonesia punya terjemahan, judul perikopnya tanggung jawab yang berat. In Hebrews 12, verse 18, in the Indonesian translation, the title is A Big Responsibility. Tapi terjemahan Inggris dia bilang, a kingdom that cannot be shaken. But in the English translation, the title says The Kingdom That Cannot Be Shaken. Kita nggak mau argue yang mana yang benar ini. We do not want to argue Mana which yang one is tepat. correct. Tapi interesting saja. But it's so interesting. Perikop ini ayat 18 sampai 29 bahasa Inggris, a kingdom that cannot be shaken. Dalam bahasa Indonesia, tanggung jawab yang berat. Terserah saudara mau pilih yang mana judulnya. It's up Kita to mau you lihat which isinya saja. title that you choose, but let's go and see what God is talking about. Saya lompat ayat 20-21. Dikatakan begini, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. And I'll read it from New King James translation. Hold on, verse 18. Verse 18. 20, 21. Verse 20, 21, I'm sorry. We jump to verse 20 and 21. It says, for they could not endure what was commanded. And if so much as a beast touches the mountain, it shall be stoned or shot with an arrow. And so terrifying was the sight that Moses said, I am exceedingly afraid and trembling. Tadi di Keluaran 19 kita sudah lihat firman Tuhan bilang, kasih batas di sekeliling gunung itu. And we read earlier in the book of Exodus 19 to take
mark off the boundaries. Di-emphasize lagi di Ibrani pasal 12 ini 20-21. Bahkan Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. And it's emphasized in this verse in Hebrews 12 verse 21. I am exceedingly afraid and trembling. Tuhan maunya apa? Seperti ayat 25 bilang begini, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. And verse 25, God says that, see that you do not refuse him who speaks. Saya mau katakan kepada saudara jemaat Tuhan di sini. I want to say to you who are here tonight, It's okay to reject me and my wife, but please do not reject God that speak to you. tidak apa-apa kalau saudara menolak kami suami istri di depan sini, tapi jangan menolak Tuhan. We are just the messenger. Karena kami hanyalah messenger, penyampai berita. Memang susah mau amin ya. It's hard to say amen, huh? Bukankah kita sering begitu menolak pendeta kita, menolak pemimpin rohani kita, menolak orang yang ada di atas kita, menolak authority kita. Tapi sekali-kali jangan pernah menolak Tuhan. Because men, they do that. They tend to refuse or reject the authority of those who are above them, their leaders at church, their leader wherever they are. But do not ever reject Kalau God. kita sudah tolak Tuhan, saudaraku, gak ada lagi yang bisa tolong kita. Because once we reject him, well, we're done. You may reject me and another pastor will come and help you. But when you reject God, no one can help you. Mungkin kalau saudara menolak saya sebagai pendeta saudara, ada pendeta lain yang bisa menggantikan. Tapi kalau saudara menolak Tuhan, siapa yang bisa gantikan? Gak stereo saudara, yang kiri amin, yang kanan kayaknya. The left side say amen and the right side 26, 27 sampai 29. 26, 27, all Waktu the way itu to 29. suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Dan untuk petunjuk ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, sama-sama marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan apa? Beribadah kepada Tuhan dengan apa? Cara yang berkenan kepadanya. Bukan cara kita, tapi cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Verse 26 says, whose voice then shook the earth, but now he has promised, saying, yet once more I shake not only the earth, but also heaven. Now this yet once more indicates the removal of those things that are being shaken, as of things that are made, that the things which cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace, by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. For our God is a consuming fire. Gembala pembina kita, Dr. Niko, hari-hari ini mengingatkan harus banyak sembahyang. Masuk tahun yang baru dan seterusnya, tambah banyak sembahyang. Our senior pastor, Dr. Nico, always reminded us these days for us to increase our time to sembahyang, meaning to worship. Saudaraku, waktu mulai tanggal 15 September 2023 kemarin sampai tanggal 17 September 2024, dalam penanggalan kalender Ibrani, mereka masuk tahun yang baru 5784 atau tahun Pei Dalet. According to the Hebrews calendar, from September 15, 2023, all the way through September 15, 2024, they enter into a new year, 5784, Pei Dalet. Pei Dalet. Artinya tahun pintu-pintu dibuka. It means the year of open doors. Saudara senang nggak dengar itu? Do you like The hearing year that? of open doors. Tahun pintu-pintu dibuka. Siapa yang senang? Yang senang dulu, belum tahu artinya, pokoknya angkat dulu. Maybe you don't know Yang what that senang means, pintu but dibuka. he likes hearing that. Some of you too scared to raise your hand, like, oh, ini belum tentu ini. Jangan-jangan pintu saya menuju kepada, aduh, apa ini, gitu kan? Tentunya kalau Tuhan membukakan pintu, pasti untuk menuju kebaikan. Maybe you're still thinking what kind of doors that God will open for me. Coba But I want to assure you, if God opens door, it's for your good. Oke, saya tiba-tiba keingatnya. Coba buka Yohanes pasal 10. Turn to John 10. Haleluya.
Saudara masih di sini? Are you still here? Sudah ada yang tidur soalnya. Or some of you have fallen asleep. Capean kerja We dia. have tea, coffee outside. We have croissant. We have snacks. I forgot to mention earlier. You can grab them if you getting sleepy. Saya lupa mengumumkan sebelumnya kalau saudara perutnya mulai gelisah, matanya mulai ngantuk, saudara ada kopi di luar, ada teh di luar. Ada snack di luar kalau saudara mau. Yohanes 10 ayat 9 bilang, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. John 10 verse 9 says, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Tahun 5784, saudaraku, tahun pintu-pintu dibukakan. Year 5784 is the year of open doors. Tuhan bilang akulah. Yesus bilang akulah. Lihat Alkitab saudara, saya tahu ini malam, ini berat memang, berat saudara. Bukan saudara saya yang dengar, saya ngomong pun berat. God, Jesus says, I am the Kecuali Bu door. Meti, karena ini jam kerjanya dia paling segar di sini. I want you to look at your Bible. I know this is nighttime is heavy. Even when I'm speaking, I'm feeling heavy. Coba kita berdiri sebentar, Let all stand. Let's just stand. Let us beat this sleepiness. Coba lampu, coba boleh. No, Louis, okay, no. Never mind, Louis. Duduk lagi. Now you may go back to your seat. Tuhan bilang, akulah pintu, dan dikatakan ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amen. The thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. I have come that they may have life and they may have it more abundantly. Bapak Ibu, siap engkau mendengarkan pewahyuan ini? Are you ready to receive this Saudara siap menerima revelation? pewahyuan ini? Are you ready to hear this Ayat 9 revelation? tadi berkata, akulah pintu. Verse 9 says, I am the door. Kalau Yesus adalah pintu kita, dia tidak akan diizinkan masuk ke pencuri-pencuri dalam hidup kita. If he said he is the door, he will not let all these thieves come in to steal. Kita ini saudaraku sedang melanggar peraturan daripada fire marshal. Actually, Kita lagi we melanggar. are violating the rules of fire marshal. Bukan karena kita kelebihan kapasiti. Not because we are over capacity. Karena pintu yang seharusnya nggak boleh diganjal sekarang. Because we block that door that is not supposed to be blocked. Kenapa saudaraku? Why? Karena dari rekaman CCTV, pencuri yang datang waktu itu masuknya dari pintu itu. Why? Because out of the CCTV that we saw, the thief came through that door to try to steal our belongings. Kita lihat dari kamera, ini kok masuknya gampang banget gitu, kayak nggak pernah dikunci. Padahal itu dikunci terus. And we locked that door constantly, but yet when we saw that CCTV, the thief, it looks like it's so easy. Saya mau to kasih open tahu, the door. saya mau kasih ingat lagi sama saudara. Saudara siap menerima pewahyuan ini? I want to ask you once again, are Pintu you ready to model di receive? dunia canggih gimana pun bisa dijebol. No matter Bisa gagal. how strong we lock that door, even a thief, a mere man can enter. Yesus berkata, I am the door. And Jesus says, I am the door. So who's your door now? Jadi pintu saudara itu siapa? Dunia yang kita andalkan ini, saudaraku, kalau itu jadi pintu kita bisa jebol. If you hold on or depend on the world, it can break. Hubungkan dengan ayat yang ke-10 tadi. Now let's go to the Pencuri first datang, 10. the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Wow. Tuhan Yesus bilang, akulah pintu. Once again, Jesus says, I am the door. Beberapa menit lagi saya selesai. I will finish in a couple of minutes. Supaya tidak ada satupun kita yang terjatuh karena dengar khotbah seperti khotbahnya Paulus. Jatuh dari atas. I don't saudara, want mati. any of you to be fall when you hear me speak or preach, because in the Apostle Paul had experienced that. Saudara bayang itu yang sampein khotbah itu murid Tuhan yang hebat itu, tapi ada orang bisa jatuh bukan karena dia nggak urapan saudara, tapi memang capek banget dia udah. Kecapean. And then this guy who fell while listening to Paul preach,
You know, I assumed that this guy was so tired. Jadi kalau malam ini ada yang ketiduran sementara dengar kami di sini berdua, saya yakin bukan karena urapannya kurang, tapi karena memang udah capek banget udah. So I know when you hear us talking here and you fall asleep, it's not because we lack of the anointing, but Tadi because you're so tired. Tadi saya panggil Rory ke depan gini, saya bilang, saya tahu kamu mau pulang. Dia bilang gini, aduh bro, aku harus pulang, udah capek banget. 1 menit lagi aku bilang, kasih 1 menit saja kau untuk dikenalin di gereja. When I call out Rory to the front, and I said to him, I know you have to go home. And I was like, I know, I'm so tired. I have to go now. I'm exhausted. But I asked him just 1 minute to introduce you to the church. Dalam hati saya gini, wah kayaknya dia respect juga sama saya. Dia nggak mau saya terluka hati karena dia ketiduran dengar saya khotbah. Jadi dia mendingan pulang. So he knows, respect. I respect him because he said that he's exhausted, and I'm glad that he chose to go home instead of falling asleep here while listening to me. Di bulan September yang lalu, pastor Juliana pernah kasih 4 V. Last September, our Pastor Juliana have given us 4 V. Kalau di sini ada 2 V, VV. Jadi kita 4, 4 V. Are we talking about F or V? This is Fifi. F. But we call her Fifi. Okay, 2V. 2V. This is 4 V's. Okay, are you ready? This is 4V. Are you ready? Number 1, voice. Say with me, voice. Nomor 1, voice atau suara. Number 2, vision. Nomor 2, visi. Number 3, victory. Nomor 3, kemenangan. And number 4, vengeance. Nomor 4, pembalasan. Waduh. Voice ini bicara apa? Hanya kita mau dengar suara Tuhan saja. Voice talks about that we want to hear the voice of God only. Vision ini bicara kita hanya mau melihat Tuhan dengan mata hati, nggak dengan pakai ini. Mata hati. Vision talks about how we want to see God with our heart, See not things with our with physical heart. Victory di sini saudaraku. Victorious in Him, not in your own strength. Ini pesan gembala dari Ibu Julian. Kemenangan berarti adalah kemenangan yang didapati bukan dengan kekuatan saudara. Our victory is in Him, not in our own strength. Karena kemenangan kita ada terletak di dalam Dia. Yang keempat, saudara, pembalasan itu haknya Tuhan, bukan haknya kita. That number 4 is vengeance. Vengeance belongs to the Lord. Vengeance is mine, says the Lord. Nomor 1 apa? Number 1 is what? Memang berat, saudara. Hampir I jam know 11 it's heavy. malam I know. disuruh nanya lagi apa 4? It's almost 11 o'clock. I know. Kita seperti saudaraku mau ujian besok pagi, jam 11 malam masih belajar ini. It feels like we are going to have a test tomorrow. It's like 11 p.m. and Apa I'm V yang like pertama? testing you. Voice. V yang Voice. kedua. V yang ketiga. V yang keempat. Wah, mantap. Katakan kiri kanan saudara, mantap. Say to your neighbors, mantap. Meaning awesome. And let me close with this. Biarkan saya tutup dengan ini. Saudara mungkin biasa dengar ABC, tapi saya mau kasih DEF, deaf. Maybe you heard, oh, people, pastor will give you an A, B, C, but now I'm giving you D, E, F. Ini deaf ini seperti ini definitely ini memang harus ini nggak bisa ditawar ini. This is a definitely, it cannot be bargained, and it's not Def Leppard. I leave you with this message to entering New Year 2024. Saya akan memberikan pesan ini memasuki 2024. D yang saya maksud adalah deeper in the knowledge of God. D that I'm talking about is the deeper in the knowledge of God. Lebih dalam pengenalan akan Tuhan. Be rooted in God, be rooted in Him. Berakar dalam Tuhan. Betul saudara. Kalau kita mau ada hubungan yang dalam dengan seorang, maka kita akan apa? Tambah ngakar dengan orang itu, betul nggak? If we want to build a relationship with someone, we will continue building and be rooted. Di sini saudaraku ada saudara sudah in relationship, ada yang apa? Merindukan relationship, ada yang macam-macam. Some of you are already in a relationship. Some of you here long to be in a relationship. All of you are in different circumstances. Kalau di sosial media itu banyak saudara statusnya. Ada yang begini, ada yang complicated. In social media, you'll see all the status. And the most interesting is complicated. Kita mau make sure malam ini hubungan kita dengan Tuhan gak ada yang complicated. I want to make sure none of us are in a complicated relationship with the Lord tonight. On Sunday, our relationship with God is so clear, Hari Minggu hubungan kita dengan Tuhan sepertinya lancar sekali. Lord, your presence is so tangible. Oh Tuhan, hadiratmu kurasakan. Tapi Senin sampai Sabtu beda, itu namanya complicated. Tapi Monday through Saturday is complicated.
Tadi di apa saudara? What is the D? Derai. Memang berat saudara. D is heavy. Tadi 4 V aja udah lupa. Di apa lagi di? Deeper ya, deeper, lebih dalam, deeper. E stands for exalt his holy name. Dari kata aslinya exaltare. Ex itu artinya keluar. Kata berikutnya altus itu bicara high atau tinggi. Exaltare arti apa dalam bahasa aslinya? You okay? Exalt his name atau tinggikan namanya. Tinggikan nama Tuhan. Amin. Tinggikan nama Tuhan. Sama-sama katakan tinggikan nama Tuhan. Jadi D apa tadi? E stands for exalt his holy name. Amin. Yang ketiga F. Last one F. Udah makan permen ya kasihan. Jam segini kami biasanya nyanyi di rumah. Because Lagunya nggak tahu apa, pokoknya kita nyanyi aja, nyanyi. During this time, both of us usually we are singing. Yang satu, Yeah, yang satu. like that. Itu nyanyian kami itu. That is our song at this hour. D stands for deeper, E stands for exalt his holy name. F stands for go further with the Lord. Jadi nggak sini lagi, nggak ini, lebih jauh sama Tuhan. Ayo, kemana Tuhan pergi kita ikut. Jangan tinggal di sini. Tuhan udah kemana kita di sini aja. Yeah, don't go further with the Lord. Don't just stay where you are. Wherever God goes, you follow. Saya boleh minta Ted, siap-siap Ted, pakai gitar Ted, kita nyanyi lagu dulu Ted, zaman dulu. I want Teddy to get ready with his guitar because I want both of us to sing our Di dalam old terjemahan song. kamus dibilang begini, further itu artinya beyond the point that already reached or the distance already covered. Lebih jauh dalam kamus artinya melebihi jauh, melebihi dari apa yang pernah kau sudah lalui, sudah capai. Atau jarak yang sudah tertempuh gitu. Jadi pergi lebih jauh lagi. So go further. Orang kalau dibilang nyasar berarti dia tahu tujuannya. If someone Kemana? said, Itu orang nyasar itu pasti gitu. Saya nyasar nih, terus ditanya, kamu mau kemana? Ya itu dia, aku nggak tahu sebenarnya mau kemana. Itu bukan nyasar itu. if someone says, I'm lost, and then someone asks, how do you know you're lost? Where are you going? That's the thing, I don't know where I'm going. That is not lost. If someone says he's lost, she's lost, that means that person knows his or her destination. Saya mau tanya kita orang Kristen, tujuan saudara kemana sih? Let me ask you Christians, where is your destination? Halo? Hello? Kita mau kemana ini? Where are we going? Where is our destination? Axel, mau kemana kita bro? Axel, where are we going? Kita orang Kristen mau kemana ini? Christian, we are as Christian, where are we going? Axel cuman gini aja, dalam hatinya gue juga gak tahu sebenarnya. Axel mungkin bilang, I have no idea. Gue taunya main I'm just- musik, I- memuji Tuhan, kemuliaan buat Tuhan, talenta buat Tuhan. All I know is play music, all the glory to God. And this is my talent. Abed, kita mau kemana? I bet, where are we going? Waduh Tuhan Yesus. Gak tahu katanya. He said in Indonesian, nggak tahu. I don't know. Saya kenal sekali anak ini. I know very well this young man. Kalau dia tegas nadanya udah naik itu lapar artinya. I know when he's in a high tone, that means he's hungry. Teddy masih hafal kuncinya aja dia masih ingat di mana. Oh, even Teddy Aduh. knows the key. Saudara kalau pencipta lagunya bareng sama pasti nyambung. If Jadi the lagu ini creator, the writer of the songs, lagu ini saya, Teddy dan satu orang lagi teman namanya Ferry. Kita tulis lagu bareng-bareng. So 23 tahun yang lalu. so 23 years ago, me, Teddy, and another guy wrote this song together. Saudara tadi dikatakan apa kita harus lebih lagi. Artinya kita, saya tulis ini. Do not stay still, walk with the Lord and grow in love with the Lord. Jangan tinggal diam, pergi berjalan bersama dengan Tuhan dan bertumbuh bersama dengan Tuhan. I have this question to you, all of us. Saya punya pertanyaan kepada saudara semua. Are you in love with the Lord or not? Apakah saudara sedang jatuh cinta dengan Tuhan atau tidak? Are you in love with the Lord? Are you in love with God? Apakah saudara sedang jatuh cinta dengan Tuhan atau tidak?
Renungkan baik-baik. I want you to meditate on my question. Saya ini Just cuma ponder. Kristen-Kristen aja, ibadah-ibadah aja, pelayanan-pelayanan aja. Apa saya ini benar-benar cinta, lagi jatuh cinta, ada cinta-cinta sama Tuhan, apa enggak? I want you to ponder upon this question and just evaluate yourself. Are you just being a mere Christian follower of Christ or even serve Him just every other week? Or are you really, really in love with the Lord? Tapi boleh kasih satu stand mic sama Kak Teddy biar dia bisa Nyanyi. bareng. Saya mau ngetes dia masih ingat gak liriknya? Kan pencipta I lagu need- sudah harus ingat ya? I want Tammy to give him a stand so that he can help me sing. I Lagu also ya- want to test whether he still remembers the lyric or not. Jadi lagu ini gak usah diterjemahin ya Maya, kami nyanyi pelan-pelan ya. Yeah, Namanya udah okay. 23 tahun yang lalu. So he asked me not to translate this song. I apologize Gak pernah ada di album manapun. because it's never been recorded in any other album. Tapi ini lagu penyembahan saya sama Teddy waktu itu But this is a di kamar song- kos-kosan kami. Of my worship with Teddy when we shared the same apartment. Lagunya gini, Tuhan telah lama ku mencari damai sejati di dalam hidup ini. Namun tiada pernah ku dapati damai sejati seperti yang ku ingini. Kini baru ku mengerti, hanya di dalammu hidupku jadi berarti. Kini ku ingin lebih lagi melayanimu dan memuliakanmu. Yang terbaik di hidupku ku persembahkan bagimu. Yang terbaik di hidupku ku persembahkan bagimu. Oh Yesus. Saudaraku, saya nggak pakai catatan. Tadi pakai catatan nggak? Nggak ya? Why we can still sing the same song that we wrote together 23 years ago? Because when we sang this song, when God put inside our heart to write this song, ya, kita bertiga sama Ferry waktu itu, kita lagi nyembah Tuhan, ngalur ngidul nyembah. Tadi main gitar. Tuhan taruh itu, Tuhan download lagu itu. Dan 23 tahun kemudian, saya tadi sebelum berangkat saya bilang, ada Teddy malam ini. Lagu cinta sama Tuhan. Kini baru ku mengerti, hanya di dalammu hidupku jadi berarti. Kini ku ingin lebih lagi melayanimu dan memuliakanmu. Kini Tuhan, kini baru ku mengerti, hanya di dalammu hidupku jadi berarti. Kini ku ingin lebih lagi melayanimu dan memuliakanmu. Saya boleh bersyukur sama Tuhan. Saya punya teman kayak Teddy. Kami dulu setengahnya ini, saudaraku. I'm grateful to God that I have a friend like Teddy because we both of us used to be half our size now. 23 years ago, it was half of me and half of Teddy. Two skinny kids, two skinny young men worshiping the Lord together in the attic of Pastor Nehemiah's house. Jadi dua laki-laki kurus kering menyembah sama-sama di attic di atas rumahnya Pak Nehemia. Istri saya betul sekali, kurus kering. Ini kurus, ini yang kering waktu itu. Benar ya tadi ya? Skinny. Iya, kenapa saya bilang kering? Karena kerjaannya Senin Kemis. Senin dipanggil, nanti Kemis lagi dipanggil. Jadi Selasa, Rabu, Jumat nggak ada kerjaan dia. Jadi saya yang kurus, dia yang kering. Tapi nyembah Tuhan.
But we worship the Lord. 23 tahun kemudian, 23 years kalau later, kami bisa tetap melayani, if we can remain in ministry, sekali lagi brandnya beda. even though the brand is different, Brandnya beda. it's different brand. Brandnya beda. It's different brand. Tadi ada singer di situ satu yang bajunya kayak artis luar biasa itu yang sana laki-laki tadi satu singer itu. There's this one singer that has this Ya. top Sama that yang main drum di situ itu the anak-anak sulung kami. drummer, the Anak sulung drummer, the saya, anak sulung keyboardist Teddy. is the singer is my son, and both the musicians were Teddy's sons. Saudaraku, apa kita punya DEF tadi? What is our DEF that I shared with you Aduh, earlier? jangan tanya lagi deh. Don't ask me again. Deeper, Deeper, lebih dalam lagi. exaltare atau exalt his holy Tinggikan name. namanya. F, F, go further, lebih lagi dalam Tuhan, pergi jauh dalam Tuhan. thank you Teddy. Tepuk tangan buat Teddy. Thank you, Teddy. Wow, mari kita doa. Bapa, Let's pray, Father. terima kasih. We thank you. Terima kasih Tuhan Yesus. We thank you, Lord Jesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran, We're thankful for your Untuk firman. truth, for your word, tuntunan. for your guidance. Kami tidak dibiarkan sendiri masuk You tahun yang never baru. leave us. Ada in this Tuhan yang new year. menyertai kami. There is a God who's with us. Ada Yesus yang adalah There is pintu. Jesus Haleluya. who is the door. Ada Yesus Hallelujah. yang adalah pintu. There is Jesus who is the door. Dan masuk tahun yang baru ada pintu-pintu dibukakan. And entering into this new Di year, dalam there nama will be Yesus. doors that's going to be open in the name of Jesus. Saudara yang mau berkata, saya mau masuk 2024 bersama dengan Tuhan. Sederhana saja, masuk 2024 bersama dengan Tuhan. If you say, Taruh tangan kirimu di dada, I angkat want to tangan kanan enter saudara into ke the atas. new year with the Lord. I want you to raise your hand. Gak ada yang lain, kita minta hanya penyertaan Tuhan. Let's Mari just angkat tangan ask kanan for saudara. God's Haleluya. Bapak engkau melihat presence. tangan-tangan kami God, diangkat. you see every hands that are raised. Kami mengangkat tangan kami. We raise our hands. Kami hanya minta penyertaan. We only ask for your presence. Sebab jalan di depan kami belum pernah kami For lalui the sebelumnya. path, the way that we are going